أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه السحر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما يركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. سبحان المنفس كل مديون سبحان المفرد كل محزون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا منفرد فرد يا منفرد فرد يا منفرد فرد فرد أنا همنا غمنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين ومن يتق الله يجعل مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالأمر جعل الله لكل شيء قدرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم إنا نسألك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وينفقنا بك ومالك ويهديك من كل شيطان مريض جبار عنيد ذي عين ذي بغي وذي حاجة من شرك وذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة هدنا بالتقوى والاستقامة وعدنا بموجبات الندامة إنك سميع اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأهلنا ولأولادنا ولمشايخنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا من سمعناه بسببهم بسنا بنقول أو سليل وبذلك ذلك منا إليهم برحمتك يا أرحم الراحمين فإن رحمتك رسولك سنة محمد صلى الله عليه وسلم رسولنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله لا
رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارحمنا وأنت خير الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اثبنا بمحض فضلك وجودك وكرمك على جميع من قرأناه من كلامك القديم وذكرك الحكيم وما سبحنا وما حمدنا وما هللنا وما كبرنا وما صلينا وسائر ما قرأنا ما تصدقنا ما عملنا وأوصل اللهم مثل ذلك الثواب إلى حضرة حبيبك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وكمل ورثته وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين وإلى حضرة جميع عباد الله الصالحين وإلى حضرة جميع من قد خصصناهم أن تعلم بأسمائهم وألقابهم خصوصا خصوصا حضرة المرحوم Sunan Bungkul rahmatullah alaih wa usulihi wa furu'i wa dhil huquqi alaih wa ila hadra jami'i madfurin bi hadhil maqbarah wa ila hadra jami'i walidina wa walidikum wa abatina wa abatikum wa abatil muslimina ajma'in rahmatullahi alaihim Allahumma ja'al dhalika thawabikatan lahum minan nar Allahumma ja'alhum fidaan lahum minan nar Allahumma askinhum ghurfatan 'aliyah wasilhum li nabiyyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam husnatan daimah wa mat'ahum bin nadhar ila wajhikal karim nadratan daimah Allahumma anzil ar-rahmata wan ni'mata wal maghfirata 'alaihim wa 'ala jami'i ahli al-qubur minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat warfa' lahum ad-darajat wa dha'if lahum al-hasanat wa kaffir 'anhum as-sayyi'at wa adkhilhum al-jannata بحق يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين
اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة وتوفنا على الإيمان والشهادة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين على نية القبول ورؤية سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Para mukibin yang dirahmati oleh Allah, kita dengarkan bersama-sama Mawaidul Husna yang awal akan disampaikan oleh beliau Kiai Haji Khazin. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, mukrimina bisyari'ati wad din wa bayanihi ala lisani abdihil amin, khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin sallallahu wa baraka wa karrama wa sallama alaihi fi kulli waqtin wa hin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahabatihi ajma'in wa ala abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ala jami'i ibadillahi as-salihin wa alaina ma'ahum wa fihim innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Habaibanil kurama, ulama anal ajilla, dumateng para habaib ingkang minulya, para kiai ingkang minulya, para sepuh, bini sepuh ingkang minulya. Di tengah-tengah kita ada orang tua kita, Habib Syekh bin Muhammad As-Sagaf, Habib Ubaidillah bin Asri, Habib Muhammad bin Soleh Al-Habashi. Ada juga di tengah-tengah kita hadir Kiai Luqman bin Abdullah Munir. Kita doakan semoga ulama-ulama kita, habaib-habaib kita, sesepuh-sesepuh kita, orang tua kita, semoga Allah panjangkan usia beliau-beliau di dalam ketaatan kepada Allah. Allah jaga kesehatan lahir batin beliau, Allah cukupi dan Allah berkahi kehidupan beliau semuanya. Amin ya rabbal alamin. Boten kasupen dumateng jajaran pengurus makam Basunan Bungkul ingkang kaula mulyakaken
segenap panitia penyelenggara haul daripada Basunan Tungkul ingkang mugi-mugi jeripayanipun dibalas dengan kebaikan dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat para pecinta daripada orang-orang yang soleh, yang semoga harapan kita di dunia kita dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh, di akhirat pun kita tetap bersama dengan orang-orang yang soleh, di bawah barisan yang, di bawah bendera yang dikibarkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, alhamdulillah. Patutlah kula kali panjenengan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala alladzi jama'ana 'alal mahabbah, yang telah menggabungkan kita, mengumpulkan kita atas dasar cinta. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam hadis qudsi, wajabat mahabbati, wajib untuk mendapatkan kecintaanku. Kita nggak bisa membayangkan kalau ada seorang manusia yang sudah mendapatkan kecintaan Allah, Allah tidak akan melihat kesalahan daripada orang tersebut. Bahkan kesalahan daripada orang yang dicintai itu adalah kebaikan. Semoga kula kali panjenengan berkat berkumpul atas dasar cinta mendapatkan kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, peringatan haul mengingatkan kita tentang setiap manusia akan mengalami kematian. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, beliau pernah berkata, inna min na'imid dunya yakfikal islamu nikmah. Kenikmatan dunia niku kathah. Kenikmatan dunia banyak, kita menghirup nafas dengan segar, nikmat dari Allah. Lesan kita tidak dikasih kaku oleh Allah, bisa berbicara, nikmat dari Allah. Badan kita sehat, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Perasaan kita aman, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kita makan di satu hari kita hidup adalah juga bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa man amina man asbaha. Kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sinten tiyang manjing injing-injing, aminan fi sirbihi, merasa aman perasaane, sing soge gak wedi melarat, sing urip gak wedi mati. Nggih. Sing wis rabi gak wedi kehilangan bojone. Sing duwe jabatan gak wedi kehilangan jabatane. Man asbaha aminan fi sirbihi, sinten tiyang manjing di waktu pagi perasaane kok dikei aman kali Gusti Allah, mu'afan fi jasadihi, awake sehat, badannya sehat. Mari ngaten, wa innahu qutu yaumihi, di hari tersebut ada persiapan atau persediaan makan yang cukup untuk dimakan. Faqad hizat ad-dunya bihadzafiriha, orang tersebut berarti berada di atas puncak kenikmatan. Dunia dan keindahannya ngesot digiring di depan halaman rumahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang begitu banyak. Sayyidina Ali mengatakan, yakfikal islamu nikmah. Nih, wis gak apa-apa, urip sugih, duwite akeh, bojone ayu, omahe makrom-makrom, pangkate dhuwur, kedudukane mulya di tengah-tengah masyarakat. Nek kapak panjenengan dikaruniai nikmat Islam, maka itu adalah kenikmatan yang cukup bagi Anda. Uripe wis melarat, utange numpuk, omahe bocor, gak iso dandani, bojone minggat, agamane kesangsang. Nah,
Duka kesang-sang duit 1.000 apa kesang-sang duit 200. Paling piro sampeyan ini? Kalau nikmati orang lain, nggak ada nikmatnya semuanya. Mengapa kehilangan puncak kenikmatan? Karena kenikmatan yang paling agung adalah kenikmatan Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Sinten tiyang nek kapang gowo sangu selain agama Islam, ia mencari agama selain agama Islam, falan yuqbala minhu, sampeyan gak bakal diterima. Kocor wado-wado gowo tiket teko Indonesia, katene nang Italia delok sepak bola. Piala dunia, tapi tiketnya wis mambu ya. Tiketnya pun kadaluarsa. Terus sampe ngadu-adu pesawatnya wis larang, nyodorno tiketnya karep tingkat VIP, gledek ditolak sampean. Kate tuku duit wis entek, kate mulai wis kadung berangkat. Berangkat nang akhirat gowo tiket selain agama Islam. Koyok-koyok tiket ini kebanggaan kita. Kita bisa selamat. Ternyata setelah disodorkan, diperiksa oleh para malaikat, tiket kita ditolak. Apa yang akan kita rasakan? Penyesalan. Percuma saat itu kita menyesal. Falayuqbala minhu, tidak akan diterima kalau kita membawa tiket selain Islam. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, ia akan menyesal kelak di alam akhirat. Sekalipun kula kali panjenengan urip niki serba pas-pasan, wis talak paribasan nyambut gawe kayane yo gak cukup digawe urip. Penggawean ngalem itu ngelamar ya ditolak. Tapi ketika Allah mengkaruniakan panjenengan nikmat Islam, la tahzan, ojo susah kok wedi. La tahzan pun ngantos susah. Percuma Mas yo sampean susah, apa terus sampean nek susah berubah dadi sugih. Sing melarat, muga-muga dadi sugih. Kayak sugi-sugi yang muni sing melarat. Guys, jelas pun ya. Meskipun uripe gak duwe, motor nyelang tonggo, kayak itu ebok di telepon, tonton di. Kapan dibalik? La haula wala quwata illa billah. Wis kamu la tahzan. Selama kula kali panjenengan dikaruniai nikmat Islam oleh Allah, orang gak usah susah. Percuma, meskipun susah, percuma tidak menyelesaikan permasalahan. Ngomong orang sepisan gak oleh susah. Li'anna dunya laisa biiradatina, dunia itu tidak berada di genggaman panjenengan. Perjalanan dunia tidak harus sesuai dengan harapan panjenengan. Duwe anak di sekolah no karo piceke Jawa nang wong tuwa bareng wis lulus ternyata ya Allah di pondok karo curi tanya bangun. Pas nelongso. Nelongso. Karepe sampean nek wis suwek dadi sendenane lak ngono sih. Iya nek donya iki karepe sampean ora gak tambah karet kalau donya diserang sampean. Nah, lianna dunia laisa fi iradatina, dunia itu tidak harus sesuai dengan harapan Anda. Karena itu jangan susah. Innama bi amrillah, dunia ngoten perputarane apa jare kebijakane Gusti. Wa amrullahi kulluhu khair, kebijakan Gusti Allah gak mesti salah. Semua kebijakan Allah pasti yang terbaik untuk manusia.
Lo ngomong ini kadang-kadang dicolometi. Apa manyaman ngocak? Iya. Jadi saya ngomong kalau awak boyo pedot iya. Nih. Masya Allah. Sekalipun para rawuh ketokane niku wau menyengsarakan. Ketokane abot, nggih. Tapi kalau memang itu kebijakan Allah, yakinilah itu yang terbaik. Sampeyan wingi ngoyo-ngoyo. Jadi juber, tim sukses. Ya, diusahno ngalor ngidul, dikawal setiap TPS. Gletek. Terus kata ngamuk. Terus susah. Nah, itu ikhtiar kita. Sadarlah ikhtiar sampai yang cuma terbatas ikhtiar. Yang terjadi tergantung daripada takdir Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nih, wes sing pencucuan mari. Nih, sing siwa akhir nyopo maneh. Gak sungkan dah mendayon di basunan bungkul. Ati sampean sik gondok-gondokan karo paslon yang lainnya. Nih, ngapunten yang harus kita tanamkan dalam keyakinan kalau gak sampean, sadurunge mbok coblos namanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nama yang tercatat di Lauhul Mahfuz yang akan menjadi orang nomor 1 di tahun 2024 yang akan membawa Indonesia maju 5 tahun ke depan sudah tercatat namanya di Lauhul Mahfuz sebelum sampeyan masuk ke TPS tanggal 14 Februari kemarin. Masih gak orang sing nyoblos sampe kabeh, sing menang ya tetep ya kabeh ae. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi gak usah diambil hati, latah. Ya, pasrah nang pangeran. Karena semua kebijakan Allah adalah yang terbaik untuk manusia. Fardhu bi qadaillah wa qadari. Relalah kalian semuanya dengan qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa qul daiman sing akeh lambe sampeyan ngucap alhamdulillah. Pahit alhamdulillah. Legi gak duwe di PHK. Loh, iku sing gawe buka pintu rezeki. Wis melarat ngersolo ae. Ono. Di. Boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nek sampean pasrah nang pangeran adem. Ayem. Iya. Masih awak ngoyok nek melarat ya pancet. Melarat. Ya. Nyambut gawe ku aja bermimpi untuk jadi kaya. Stres. Iya. Urip jaluk duwe bojo sing wahyu, gak kocoan sampean iki. Sing sopoge sing pangkat, kocoan dhisik. Harapan gak apa-apa, tapi nek gagal yo aja set. Lah itu pengen sing sama seterus sama dhewe gak kocoan. Kendakien. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selamat kula kalih panjenengan dikaruniai nikmat Islam oleh Allah. Cukup pun nikmat Islam ini untuk kita bawa sebagai bekal kula kalih panjenengan wangsul wonten ing ngarsane Gusti Allah. Muga-muga Islam kula kalih panjenengan diparingi selamat kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nomor kali. Wa inna minat. Wa inna minasyughli yakfika ta'ah. Nih,
sampeyan mulai melek meripati sampai meremane kesibukannya kewata dalam 24 jam macam-macam iya nah tangi turu karena apa? Soal subuh gak ada wudhu, gak ada lauk nggih pun kuwata kesibukan panjenengannya nyambut gawe ngeloyo ngalor ngidul kaudanan kepanasan dipisui wong dibek sampai jikat keserempet sepeda motor salengon dipisui bisa wis keserempet dipisui kon nah dereng sarapan dodolan gak payu Masya Allah nih itu ada kesibukan macam-macam dalam 24 jam kalau kalian punya kesibukan tapi cukup kesibukan panjenengan dengan melakukan ketaatan kepada Allah karenanya di dalam 24 jam apapun kesibukan panjenengan niatkan untuk menjadi bekal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala kersane setiap langkah kula kali sampean ucapan kula kali sampean dinilai ketaatan kalian Gusti Allah sing terakhir wa inna minal ibrati yakfikal mautu wa idhah di antara nasihat di masjid enten nasihat di musola enten nasihat di makam enten nasihat di TV di radio di pondok di surau semuanya banyak nasihat di perjalanan juga banyak nasihat cukup bagi kalian nasihat kematian adalah merupakan nasihat bagi kalian paribasan kalau sing ceramah kalau sing ngaji kalau sing nuturi cukup dengan kula kali panjenengan melihat alam kubur yang seperti yang ada di depan kita itu cukup kangge kula lan panjenengan sebagai nasihat bahwa kula kali panjenengan cepat ataupun lambat akan seperti mereka muga-muga sampeyan berangkat dhisik sing sakit muga-muga waras sing susah muga-muga seneng panjang umur sedaya lan nalika wafat muga-muga kawontenan husnul khatimah yang jelas yang kaya mati yang miskin mati yang punya jabatan mati yang gak punya jabatan pun mati yang alim mati yang miskin mati sing sembayang yo mati sing gak sembayang yo bakal mati nih ada suatu kisah. Ini kisah disampaikan oleh guru kami Al-Imam Al-Murabi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh bin Syekh Bakar bin Salim. Beliau bercerita biyen niku ana wong dia boten bahasa Jawa nggih. Tak terjemah bahasa Jawa ya. Engko tak bahasa apa terjemah maneh. Dan dari waktu. Ya. Biyen niku wonten tiyang. Uripe iku cuma gandoli sunate Kanjeng Nabi kali tok. Kali akeh wis. Cukup kali. Ini hikmah sampeyan ketok wong model kaya apa ae aja ngrasa siwe ati. Nggih. Kadang-kadang dia punya ikatan yang masih nyambung dengan Allah. Itu yang menjadikan dia diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enten tiyang cuma gandoli sunate Kanjeng Nabi namung kali. Napa niku? Setiap kali bangun tidur tidak pernah lupa untuk membaca doa Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihir. Apa nggih? Tidak orang jamaah setan. Nggih. Iku dungane tak turu. Ya, nek dungane tangi turu, alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihir. Maten donga ngoten boten kesupen. Gaya-gaya madosi siwah. Sampai santri kok gak bisa kuat, itu duduk santri, mampu santri. Oh bisa. Lho para rawo cek diremeaken niki para rawo. Nih, ayo tahun 2024 nek iso aja sembayang. Lho, durung mandeg. Aja sembayang kecuali gawe siwak. Ya. Lah nek sampean enggak punya tekad seperti itu yo sampai tuwek gak ngarep siwakan sampean. Perkara ini larangan rokok. Nah, ares itu sing larang di siwak.
Iya. Nah, ares. Di sini saya ares. Iku larang dengan siwak, tapi pahalanya jauh. Nih, ambil hikmah cerita. Mantan motor dongo, geraya-geraya matur siwake. Dorong sarapan, dorong kemu, dorong macam-macam disiwakaken riyen. Nah, itu istilah sunatan lillahi ta'ala. Angkat 8 nggih. Atas dulu. Tarik ke bawah, tarik ke depan lagi, naik ke atas, tarik ke belakang, tarik ke depan lagi, naik ke atas. Seperti angkat 8. 3 kali. Itu sunnah. Sama nek kapak ngeten sembahyang sama 2 rakaat lebih istimewa daripada 70 rakaat. Kapan sampean iso sembahyang 70 rakaat? Delok wajah ya. Nah iya, terawih nyang kok nggih. Terawih kan? Pokok gak cepet dirasanya. Niku siwakan. Mari mangan setunggal dinten diambil iki mimpi. Mimpi dalam mimpinya rumangsane koyo mati. Akhirnya kelambine iki diukai kali mudin. Ngerti nek kapak kelambine dicokol ambek mudin mimpi. Dibuka kali mudin. Diangkat teng namanya tempat pemandian. Sing ngangkat yang tikus semerat diangkat wong telu, digawa nang pemandian. Kepalanya dipangku terus apa sing mangku. Sing ngusuk-ngusuk ya ro, sing kasar oleh ngedusi ya ro. Gara-gara mantel iki ben aku tau ditone mek congori. Dia tahu. Setelah itu, setelah selesai dimandikan, dikeringkan. Dia tahu siapa yang mengeringkan. Kemudian dikafani, dia tahu siapa yang ngafani. Kemudian disolati, tahu siapa yang menjadi imam. Ditahlili, tahu siapa yang memimpin tahlil. Diantarkan ke kuburan, dia tahu siapa saja yang mengantarkan ke kuburan. Dimasukkan ke liang lahat, tahu siapa yang memasukkan ke liang lahat. Ditalkin, tahu siapa yang mentalkin. Mari ngoten ditinggal mantu, rumongso ditinggal mantu. Setelah merasa ditinggal pulang, dia terbangun dari tidurnya. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi ketemu ketok ulung ganteng menyenangkan menghibur. Doli apa sampean? Tak terjemah wae. Madosi siwak jenengan sinten? Aku bukan akhir sing diutus menginterogasi sekali Anda. Sampai ini orang di alam kubur kok kate golek siwak. Nah, boten malaikat kula pikir kula niki sik sare. Setiap sare kula niki madosi siwak untuk kula siwakan. Subhanallah, berkat memegang teguh sunnah Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Proses sakaratul maut, kematian seakan-akan dialami dalam mimpi. Iku nek kapane kali loro, lan nek kali 3 sunnah, 4 sunnah, 5 sunnah. Muga-muga perjalanan roh kula kali panjenengan diantar langsung oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Iki mawon ingkang saged dalam ngaturaken kirang langkung nyuwun agung pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan Mawaidul Husna untuk selanjutnya beliau Habib Ubaidillah Al-Habsyi, kepada beliau dipersilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bi huquqillah ma daqat illa farajahullah. Wa ba'du, yang saya hormati Al-Habib Syekh Asghar, Al-Habib Syamsul Asri, Al-Habib Muhammad Al-Habsyi yang tiga-tiganya datang dari Sidoarjo. Yang saya hormati yang tadi sudah menyampaikan ceramahnya Ki Haji Khazin Imam, dan juga yang saya hormati penanggung jawab Majelis Forum Silaturahim
Musalla Sunan Bungkul, akhi fillah adai Allah Ki Haji Luqmanul Hakim. Yang saya hormati segenap para gus yang hadir, para mas yang hadir, para alim yang hadir. Juga alhamdulillah ini ada pengurus Ansor PAJ Wonokromo, Ustadz Muhammad Saiful Ulum, dan segenap pengurus Nahdlatul Ulama yang hadir, dan beserta banom-banomnya, terutama kawan-kawan Banser. Yang saya hormati segenap pengurus makam Mbah Sunan Bungkul, pengurus musalla Mbah Sunan Bungkul, segenap pengurus majelis forum silaturahim Senin Legi, dan juga di sini saya sebagai salah satu pengurus majelis forum silaturahim Musalla Sunan Bungkul mengucapkan terima kasih kepada Pak Sis sebagai koordinator pengurus makam yang alhamdulillah beliau nyumbang AC untuk musalla. Jadi tadi kita nggak kepanasan. Rencananya 4, Masya Allah. Lain kali hadir bawa jaket, Insya Allah nih. Para tokoh masyarakat, hadirin, hadirat yang kita semuanya Insya Allah selalu dan senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah tadi kita sama-sama mendengarkan ceramah daripada beliau Ki Haji Khazil Imam, dan kita di sini adalah satu-satunya majelis ya di Musalla Sunan Bungkul adalah majelis kita, majelis forum silaturahim Musalla Sunan Bungkul. Kenapa disebut silaturahim? Karena ini gabungan Sidoarjo, Surabaya, dan Madura. Makanya dibilang SMS Sidoarjo, Madura, Surabaya. SMS ini. Masya Allah. Jadi masih jadul ya SMS, bukan WA, bukan. Pasuruan dulu ya, Pasuruan 1, Masya Allah. Apa kali ini? Di sini alhamdulillah pengurus makam Mbah Sunan Bungkul mengadakan haul memang secara sederhana saja. Makanya beliau tidak mengundang siapapun. Beliau menyampaikan kepada pengurus majelis forum silaturahim Musalla Sunan Bungkul untuk sekalian penutupan majelis, sekalian memperingati haul Syekh Mahmuddin Sunan Bungkul, yang mana beliau adalah murid ya daripada mertuanya Sunan Giri. Beliau ini adalah mertuanya Sunan Giri. Sudah lama meninggal dunia, tapi beliau sampai sekarang masih dikenal, masih diingat. Karena apa? Beliau semasa hidupnya memiliki jasa untuk Islam dan umat Islam. Beliau adalah orang yang bermanfaat bagi hamba Allah yang lain, sehingga beliau dicintai oleh Allah. Al-khalqu kulluhum iyalullah fa'ahabbuhum ilallah anfa'uhum li'iyali. Semua makhluk, Allah ini menciptakan makhluk semua, baik manusia, jin, dan lain, semuanya adalah keluarganya Allah, karena Allah yang menciptakan. Maka yang paling dicintai dari mereka adalah yang paling bermanfaat bagi hamba Allah yang lain, bagi makhluk Allah yang lain. Gak ngelihat siapapun makhluk Allah tersebut. Coba kita lihat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Suatu saat di Mekah beliau melihat ada seorang wanita tua bawa barang yang berat. Maka beliau menawarkan bantuan tanpa tanya, Bu, agomone jenengan opo Bu? Gak tanya agomone. Langsung menawarkan bantuan, bermanfaat bagi hamba Allah yang lain. Setelah sampai di rumahnya, ibu ini bilang, wahai pemuda, berapa ongkos untuk angkat? Enggak Bu, saya enggak minta ongkos. Oke, kalau kamu enggak mau duit, saya kasih ongkos nasihat, mau? Ini Nabi Muhammad dinasihati. Nabi Muhammad dinasihati. Kalau jenengan kadang-kadang baru jadi ustadz dinasihati, loh, enggak salah Pak sampean. Waras saya. Halo, nggih. Monggo, wahai pemuda, saya lihat kamu ini adalah orang baik. Jangan sampai kamu tertipu sama satu pemuda di Mekah ini, seumuran kamu, namanya Muhammad. Ada di depan ini. Dia itu penipu, pembohong, memecah belah umat, wes macam-macam. Jadi fitnah itu dari zaman Nabi Muhammad sampai saya ki ono fitnah. Nggih.
Bahkan Imam Syafi'i ketika disampaikan, Imam, kamu itu diomongi sama orang, dijelek-jelekan sama orang. Apa katanya Imam Syafi'i? Allah aja nggak selamat dari hambanya. Nabi aja nggak selamat dari umatnya. Apalagi cuman saya Syafi'i, katanya Imam Syafi'i. Sudah selesai caci maki bagi Nabi Muhammad, bukan nasihat ini. Sudah Ibu, terima kasih atas nasihat Ibu yang berharga. Mau pulang Nabi Muhammad, udah, maaf, saya lupa siapa nama kamu. Saya Muhammad bin Abdullah. Loh, kamu yang dibilang penipu, iya. Yang bilang bohong dan lain sebagainya. Betul Ibu. Waduh, sudah salah saya. Sudah salah melihat akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, beliau mengajarkan kepada kita agar menjadi hamba Allah yang bermanfaat bagi hamba Allah yang lain. Yang kedua, jangan membalas cacian. Ini sekarang banyak orang mencaci. Malah kadang-kadang kita lebih parah balasannya. Sudah biarkan saja. Kalau memang cacian itu adalah sampah dan kita tidak merasa kita adalah sampah tersebut, ngapain kita bingung? Ngapain kita ribut? Diam aja sudah, biar saja. Kalau kita sama-sama mencaci seperti mereka, apa bedanya kita dengan mereka? Habib Hasan bin Jamal Asy-Syighab, Masya Allah. Beliau ada orang dekatnya Abah Habib Lutfi bin Yahya. Betul Habib Hasan? Dekat. Nah, nah, mari kita seperti itu. Karena sampaikan tadi oleh Ustaz Khazin Imam, bahwasanya kita ini akan mati. Kita akan masuk ke alam kubur. Apa yang kita bawa? Manusia mati membawa nama. Beliau namanya luar biasa. Sehingga sampai sekarang beliau dikenal. Meskipun kita tahu bagaimana sekitar Taman Bungkul itu. Tapi beliau subhanallah memudahkan kita untuk bisa hadir majelis, memudahkan terbukanya majelis. Beliau rindu dengan majelis seperti itu. Tapi beliau tidak pernah membalas orang-orang yang di sekitar yang tidak menghormati beliau. Malah menjadi beban pikiran beliau bagaimana caranya yang datang ke sekitaran Bungkul bisa menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dimudahkan. Kalau bukan karena beliau, maka mungkin nggak akan terjadi majelis forum silaturahim Mushola Sunan Bungkul yang seperti saya katakan tadi, satu-satunya majelis rutin di Mushola Sunan Bungkul. Karena kemarin kami dapat kabar ada oknum-oknum yang menyalahgunakan, minta sumbangan untuk hall, nggak taunya buat hallnya siapa, wallahu a'lam. Yeah. Makanya alhamdulillah hall ini diadakan pada malam hari ini dengan sederhana, karena yang diharapkan bukan hidangan yang mewah, bukan acara yang wah, akan tetapi kita semua pulang membawa berkahnya beliau kepada keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Maka kita tiru, mari. Apakah orang seperti beliau ini pernah mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati orang? Nggak mungkin. Malah kata-katanya itu menyenangkan orang. Nah, kita lihat banyak orang zaman sekarang yang kata-katanya suka menyakiti hati orang. Rasulullah sudah menyampaikan kalau memang kita beriman kepada hari akhir, kepada man kana yu'minu billah, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata-kata yang baik atau diam. Gak bisa ngomong yang baik, lebih baik kita diam. Karena kata-kata kita ini akan diminta ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, tidak terlontar kata-kata dari lisan kita kecuali dicatat oleh malaikat raqib dan juga malaikat atid, dan kelak catatannya akan kita lihat di hari kiamat. Maka lebih baik kita tahan mulut kita kalau mengeluarkan kata-kata yang menyakiti perasaan manusia, bahkan perasaan umat Islam, orang Islam itu lebih mulia di sisi Allah daripada Ka'bah. Daripada kita melukai perasaan seorang muslim
Lebih baik kita menghancurkan Ka'bah. Kalau ada orang berani menghancurkan Ka'bah, bagaimana kira-kira? Tapi perasaan umat Muslim, satu umat Muslim lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada Ka'bah. Nah, kita lihat betapa banyak. Coba kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW yang ditiru oleh mereka para aulia Allah. Tidak duduk orang bersama beliau kecuali merasa mereka yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad tidak pernah membedakan di dalam berinteraksi sama orang. Kita ini kadang-kadang masih membedakan, oh iki wong sugih. Kadang-kadang masih membedakan. Kadang-kadang tawadhu. Kadang-kadang orang wong sugih masuk pondok pesantren meskipun muslim dicambut pakai tolak al-badru sudah. La ilaha illallah. Saya nyambung ke Khojen. Dengar mana ya? La ilaha illallah. Karena sugih, padahal Rasulullah sudah menyampaikan man tawadha'a li ghaniyin li ghinahu faqad dhahaba thulutsa dini. Barang siapa yang tawadhu, rendah diri kepada orang kaya karena kekayaannya telah hilang dari dirinya 3/4 agamanya, kali 1/4 tok. Nah, 2/3 agamanya, kali 1/3 tok. Kali 1/3 tok agama dalam hatinya. Rasulullah malah kalau yang memanggil beliau orang miskin, idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Paling cepat menyaut panggilan orang miskin. Mengajarkan kepada kita jangan kita membedakan status. Siapapun yang duduk sama kita, sugih, miskin, pangkat, enggak pangkat, siapapun, kita harus bisa membuat orang itu merasa dirinya yang paling kita senang, dirinya yang paling kita cintai. Sehingga orang-orang yang seperti beliau ini hatinya bersih, tidak merasa dirinya lebih mulia dari hamba Allah yang lain, merasa dirinya adalah hamba Allah yang hina, selalu merasa kurang. Sehingga yang keluar dari beliau ini, orang-orang seperti beliau, hanya kebaikan. Tidak ada sesuatu yang buruk, baik perbuatan ataupun perkataan ataupun bersitan dalam hati. Disampaikan oleh guru kami juga, Imam Junaid al-Baghdadi. Suatu saat Imam Junaid al-Baghdadi itu melihat orang, ngerasani orang itu dalam hati, tidak terucapkan itu, omongan gak terucapkan. Malamnya mimpi Imam Junaid disuguhi bangkai, makan bangkai itu. Duh, kenapa kau saya makan bangkai? Kamu tadi sudah menggosip orang. Loh enggak, saya gak gosip orang. Terbersih dalam hatimu, kan cuma bersitan dalam hati, itu belum gosip namanya. Hanya bersitan dalam hati. Iya, gak pantas untuk kamu. Orang seperti kamu gak pantas terbersih dalam hatimu untuk menjelekkan orang. Subhanallah. Orang-orang seperti beliau-beliau ini dijaga oleh Allah, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi Ad-dabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, aku langsung dididik oleh Allah, dan itu sebaik-baiknya didikan. Dan itu didikan dari Allah langsung juga berlaku kepada pewaris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi mari, apa yang disampaikan oleh beliau ke Khazin, bahwasanya kita menghadiri haul ini mengingatkan diri kita juga akan meninggal dunia. Maka apa yang akan kita bawa ke alam kubur? Amal yang kita bawa ke alam kubur. Kalau seperti beliau, oh luar biasa. Seperti beliau, malah beliau bisa memberikan berkahnya kepada kita, kepada peziarah. Orang yang ziarah ini betul tulisannya, jangan minta kepada beliau, Mbah Sunan Bonggol, saya minta mobil Alphard. Enggak boleh minta. Mintanya kepada Allah. Kenapa kok minta di makam beliau? Dan itu kata-katanya orang-orang nggak tahu ya, orang nggak jelas. Mereka bilang kita sufi ini kuburi, suka ke kubur, minta sama kubur. Bisa bilang nggak ada yang minta sama kubur. Semuanya minta kepada Allah. Doa kepada Allah. Tadi bagaimana doa yang sudah disampaikan? Mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok di kuburan? Nah, kok di kuburan? Jawabannya kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah ada dalam Al-Quran. Ketika Nabi Allah Zakaria lupa mengunci Sayyidatuna Maryam 3 hari di kamar,
kemudian ingat dibuka. Wajada indaha rizqa. Mendapatkan ada rezeki di kamarnya Maryam. Anna laki hadza? Tanya, dari mana ini? Kan terkunci, kuncinya saya pegang. Qalat huwa min indillah. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ini langsung rezeki datangnya dari Allah, dikirim. Dan Allah itu memberi rezeki kepada siapapun dengan tanpa perhitungan. Apa lanjutan ayat? Hunalika Zakaria. Di kamarnya Maryam, Nabi Allah Zakaria berdoa. Ngapain? Orang yang shadiqin, yang yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini saya menyampaikan juga sebagai mewakili segenap pengurus Majelis Forum Silaturahim Mushola Sunan Bungkul, bahwasanya malam ini adalah penutupan dan kita akan ketemu lagi insyaallah di bulan Syawal. Masih ada bulan Syawal, insyaallah saya sudah lihat tanggalannya itu. Tanggal 20 Syawal. Tanggal 20 Syawal, insyaallah kita bertemu lagi Senin Legi. Itu mungkin dijadikan sebagai momen halal bihalal juga ya. Sebagai momen halal bihalal dan juga pembukaan majelis forum silaturahim Mushola Sunan Bungkul. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga kita dan orang yang kita cintai berkat haul pada malam hari ini, berkat Syekh Mahmuddin Sunan Bungkul, berkat yang di sekitaran beliau dari orang-orang yang saleh, semua dosa kita dan semua orang yang dosa orang yang kita cintai diampuni oleh Allah. Semua kemaksiatan kita dan mereka dihapuskan oleh Allah. Kita dan orang-orang yang kita cinta dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, yang saleh, salihah, yang mudah melaksanakan segala perintah Allah, mudah pula menjauhi larangan-larangan Allah. Semoga kita dan orang-orang yang kita cinta dan semua umat Nabi Muhammad diberi taufik dan hidayah oleh Allah, sehingga kita dan mereka cinta, taat, benci, maksiat. Semoga kita dan semua orang yang kita cintai dan segala pihak yang membantu acara pada malam hari ini dikabulkan semua hajatnya oleh Allah, dimudahkan semua urusannya oleh Allah, diberi rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah dari Allah, dipanjangkan umurnya di jalan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah dalam keadaan sehat walafiat. Dan kalau sudah sampai ajalnya, kita dan orang-orang yang kita cintai dicabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, bijahi walid Fatimah, umnun bihusnil khatimah. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأحلام بما تدك عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا الرعوف لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الحلم السهل واللفظ المهدوي على المعنى الجزل إذا جاءه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب السفيك الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة علاجه البحيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نسل به تعطرات الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية ومنفرده في حلقه وخلقه بأسلم خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه ولولا في مجده ومكانه أوصف عز قد تعالى مدلها أخذت على نجم السحاب بعنانه وقد انبسط الكلام في تدوين ما أفاده العلم من مضاعي مولد النبي الكريم
وهداية ما أكرمه الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتقديم والخلق العظيم. فحسن مني أن نمسك عينة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الحكم كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل موطن وحيد، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وربنا نظم في قلوب داراري وصحب محمدية الهدى. توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سيدي مشكورا وفيه محمودا ويكتب أعمالي بالأقبال المقبولة وتوجهي بتوجهات الخالصة وصلات الموصولة. اللهم يا من إليه توجهت أعمال فتعود ضافرة ولا بإزة تدرها وتغشى من فيوضات الخامرة. نتوجهت إليك بأشرف وسائل يديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمد رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وعامل الدعوات الشاملة العبد الأكبر المحبوب لك ومخصص بشرف الفخر في كل موطن من مواد القرب ومظهر قاسم إمدادك بعبادك وسيد سالك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين عبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة الرب من أحبابك. اللهم إنا نقدم إليك جاء هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشر مقام عظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أقوالنا وتقلباتنا بجميع آياتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شر قربي إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتقبل منا ما تحرفنا به من نياتنا وأعمالنا وأن تجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وبترك اتباع من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولهديك من الحافظين. اللهم إن لنا أزمات برحمتك الخاصة فلا تهرمنا وذنوبنا جميلة هي وصلتنا إليك فلا تهيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مشرفين أن تقابل مذنب منا بالغفران والموسئ بالإحسان والسائل بما سال والمؤمن بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وزرا وله ظهر وما بركة وشرف بجد أولادنا وآل قدرنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وآدم ويدين قوم جميع الدار منشورة ومعلم الإسلام والإيمان بالأهل مأمورة معنى وسورة
واكشف اللهم كربة المكروبين واغفر دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وابسط الأولاد الحق بجميع النواهي والأقطار وأيدهم بتأييد منك ونسل معاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب من حسين واجعلنا يا رب من حسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب من حسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب من حسين من جميع البلايا وبمكين من الذنوب والخطايا وأجبنا بأمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمل وصلى وسلم على هذا الحبيب المحبوب لأسأل والقلوب وعلى آله وصحبه من له منسوب وأنا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Abadi Siti Rasulullah wa Rasulullah bila ruh sunan bukul Allah ja'alna insyaallah sehat wa afiat. Tolong berfitaatillah husnul khatimah ma'an nabi siddiqin wa syuhada wa sallam habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala kusulan jain nabi wa ila hadatin nabi al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Alhamdulillah, forum silaturahim dan khol Mbah Sunan Bungkul sudah kita laksanakan. Saya minta tolong jangan pulang dulu karena ada persiapan yang sudah disediakan oleh pengurus makam, yaitu sebuah konsumsi, dan nanti beliau akan dimohon nanti ke rumah dari salah satu pengurus makam.